What the? Hola, ¿qué tal estáis? Hoy se viene al canal Shadows of the Afterland, o al menos una partida inicial para poder conocer la premisa del juego. En primer lugar, me gustaría agradecer a Rubén, de Aruma Studios, el que me haya permitido jugar a esta aventura antes de su estreno, aunque vosotros estaréis viendo el vídeo el día de su lanzamiento, el 10 de febrero. Como adelantamos en los lanzamientos del mes, se trata de una propuesta muy original desarrollada aquí en España, demostrando que la aventura gráfica sigue muy viva en nuestro país. Y no de cualquier manera, sino logrando un estándar de calidad muy pero que muy alto. Hemos empezado el año de la mejor manera posible. Vamos allá con este Shadows of the Afterland. Intro y comenzamos. Hola de nuevo, aquí tenemos abierto Shadows of the Afterland y tengo unas ganas tremendas de empezar con él. Así que nada, vamos allá, nueva partida. Vale, a ver, las teclas, escape para saltar cinemática, saltar frase... Vale, tiene la función de resaltar los hotspots, ¿no? Los puntos para interactuar en el juego, ¿no? Como muchos juegos modernos, con el tabulador. Vale, pues nada, vamos para allá. Madrid 1960. Well, if it ain't the cat whisperer. Good evening, Isidro. I know it's getting late, but I won't stay long. The tiger's got your heart, huh? If only you had half as much devotion. Qué voz más profunda tiene Isidro, ¿no? I love my man just fine. Uf, me está tronando. My own way. Yeah, sure. But a bird like you do a whole lot better. You could be living higher, not stuck as a maid, rotting with a deadbeat. I find happiness in the little things. My kiddo, my books, my day-to-day. Your weirdness is what I like, Pilar. Vale, así que ella es Pilar y tiene un hijo, aparte de un marido. Don't spend all night with the tiger. I'll be locking up shortly. Vale, y ella trabaja aquí en el zoo, se supone. Old chum, I needed to see you. Just as I feared, it's happened again. He lost his job at the restaurant. I'd give anything to have more time with my wee one. Don't give me that look. Someone's got to earn a living. Some days I wish I had a dash of your bravery. O sea que el marido se ha quedado en paro, ¿no? Trabajaba en un restaurante y se ha quedado sin trabajo. Pilar! Enough chatter. I'm closing up now. Thank you for lending an ear, my friend. I'll visit again soon. Ouch! Did a train just run me over? What the... Is that... me? Hey, stop! What are you doing? Get back now! That bear will kill you! What the... No! Pa, my tum-tum won't stop rumbling. I know, but things will improve. Vale, esta debe ser la familia de Pilar. But you don't know anything about cars. They don't need to know that. I'll learn as I go. They'll just kick you out again. I want to see Ma. Mom will be home soon. Why don't you get some sleep? Is she working late at Francisca's again? For the 100th time, it's not a job. Your mom's exchanging favors. Ma sweeps out her dump and we get food. Isn't that a job? It's past your bedtime. Brush your teeth and off you go. Mientras tanto... Bueno, ya hemos visto esa situación extraña que parece que se le ha salido el alma a Pilar y se ha tirado por el foso del oso polar. No need to dwell on it. It's just an ordinary demise. Now move. It's just so sudden. It feels like I'm walking into mist. A bit of guidance wouldn't hurt, would it? Of course, we offer guidance. Take one of these brochures as you leave. Vale, esto debe ser la oficina del otro mundo cuando llegan los muertos, ¿no? Las almas recién llegadas. Arcadia. El Arcadia. Amelia Valesco.
What is this place? It looks office-like, just unusual. This office is Eternity's vault, where the dead arrive. I need your name. I'm Carolina. Hold on, dead? So I kicked the bucket? Correct. Your birth date, please. But just moments ago, I was drafting a report for the chief of police. Profession noted. Clerk. Now, your birth date? October 17th, 1960. And for the record, I'm no desk jockey. I'm a cop. Just what this day needed. Scrambled memories. My memory's just fine, thank you very much. But my dear, that birth date is next Monday. What are you talking about? It's 1988. Oh, really? Is that maid's outfit the police uniform of the future? Excuse me? What the? Why am I dressed like this? That's the outfit you passed away in. Not all of us die in style. Don't sweat it. We'll discover your true identity. We always do. No, this is all a mistake. I shouldn't even be here. This is utter madness. There must be a reason for this mistake. Listen, I'm a good detective. Let me help. That won't be necessary. I'll assign the case to our best agent. Be sure to grab a brochure before you head out. Gentlemen, I'm tied up with quite the conundrum here. How about lending a hand with the newcomers while I investigate? Anyone? Fine, I'll handle them. About time. My goodness, she's a quick writer. I wonder what that clock does. Vale, ya tengo el control. Vale, aquí está un poco la trama principal del juego, ¿no? Habéis visto, bueno, he dicho que Pilar trabajaba en el zoo, no. O sea, ha ido a hablar con el tigre, pues porque supongo que le relaja o porque le cuenta sus problemas. Pero bueno, habéis visto que antes de que Pilar se tirase al foso del oso polar, que lo interpretamos como un suicidio, pero bueno, no lo sabemos bien, su alma ha salido de ella, pero el alma que acaba de llegar aquí a la, digamos, a la Tierra de los Muertos, a la Arcadia, dice que se llama Carolina y que realmente ella, bueno, no corresponde con esta época. Entonces aquí está la trama principal. La Pilar que hemos visto, el alma que ha salido de ella o que ha ido a parar aquí al más allá, es de otra persona que es policía en el año 88, o sea, 28 años después de lo que ha ocurrido aquí, pero con la apariencia de Pilar, la de los años 60, ¿no? Entonces aquí está un poco el meollo. Vale, ya tengo control. Vale, va bastante rápido el personaje, como va flotando. Vale, vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Tenemos el folleto. Vale, podemos echar un vistazo. Olvídate de comer. Diga adiós a los libros de cocina. Olvídese de cocinar y limpiar. Saboree un paraíso sin calorías. Psycho. Oye voces, no se inquiete. Seguramente sea uno de nuestros agentes llamando telepáticamente. Responda usando la mano. Llamadas. Una vida no basta. No pierda la oportunidad de reencarnarse. Renazca y continúe su evolución. Bueno, pues aquí se supone que hay reencarnación, ¿no? Vale, vamos a hablar otra vez con Emilia. Welcome back, Carolina. Have your memories started to align? I don't believe there's anything wrong with my memories. Vale, ¿hay alguna novedad sobre mi situación? Any news on my situation? We need more time. Entonces, ¿usted también está muerta? So, you're dead too? Even the finest roses eventually wither. Care to share your tale? Many souls indulge in discussing their demise, although some stories are best left untold. Vale, no quiere hablar mucho. Vamos a ver si podemos... Nada, no puedo arrastrar el objeto, ¿no? A ver, no. Y aquí hay una llave que dice: estas muescas tan afiladas parecen más propensas a rasgar pantalones que a cerrar puertas. Bueno, pues a lo mejor... I'm not giving her this. A lo mejor es una ayuda y lo podemos usar para raspar o para cortar algo. Vale, me recuerda un poco la Arcadia esta, la oficina, a Beetlejuice. Si habéis visto Beetlejuice, cuando los protagonistas, fallecen y van a la Tierra de los Muertos, a la oficina, es un poco esto, ¿no? Es una sala de espera. Vale, anuncio de reencarnación. Reincarnation? Visit the Institute of Life Cycles for a free consultation. Curso en el gimnasio. Afterlife, a champion's workshop.
Life's big game may be over, but the real contest has just begun. Learn how to set goals, build spiritual muscle, and come out on top in eternity. Join Coach Nicolas Salazar on the Northeast Street. Be ready to give 110%. Vale, pues aquí tenemos un anuncio de un gimnasio. Attention Afterlife denizens. Elite Spectral Squad recruitment tests are this January. If you scored 95% or higher on your purity test and are interested in joining, we want to hear from you. Nota del club de lectura. A note here about a book club. I wonder what books they read. Devolución de libros. Reminder, all books must be returned before reincarnation. We track overdue items across lifetimes. Aquí seguro que hay gente que chulimanga libros una vez muertos, aunque se reencarnen, se los llevan consigo. Concurso de canto. All talented singers. Get ready for the annual Spectral Lyric Olympics on October 10th. Organizer, Aurora. Great, I missed it. Vale, advertencia de ascensión. That purity certificates and karma upgrades will not improve your chances of ascension. Any soul that attempts such a scam will be arrested immediately. Y por último, aviso de objeto perdido. Magical gear. If found, please return it to Maria at Echoes of Enlightenment. Vale. No hay nada más, ¿no? Vale, voy a probar. Aquí está. La tecla del tabulador, veis que aparecen unas flechitas blancas. Estos son los marcadores o los reveladores de hotspot, ¿no? Que nos dicen todo aquello con lo que podemos interactuar. Vamos a ver preguntas frecuentes. Seriously, the questions people ask the most? I mean, really? Where can I find food? Has anyone else noticed the lack of legs? Vale. ¿Qué más hay por aquí? Ah, bueno, el reloj. A very peculiar clock that seems to give her superhuman speed. Vale, antes lo he activado y habéis visto que ha empezado Emilia a escribir súper rápido, ¿no? Entonces a lo mejor se trata de esto. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más hay por aquí? Este reloj no funciona. Anuncio. One life ends, another begins. Reincarnate today and forget your sins. Este es el mismo anuncio del folleto sobre reencarnación. Póster. At Elevation Edge, ascend and depart. Ascend? Ascend where? Vale, o sea, hay como dos vías, ¿no? La ascensión, que supongo que será ya el ascenso a los cielos o al paraíso, y la reencarnación, que es un ciclo que se repite, me imagino que hasta que consigamos la ascensión, ¿no? Pues un poco de eso se trata. Vamos a ver qué más hay por aquí. Portal brillante, que es por donde hemos venido, ¿no? I was in my office, and the next I was tumbling headfirst through that portal. Claro, aquí está lo extraño, ¿no? Aquí ha habido un cruce de personalidades de épocas distintas. Bueno, vamos a ir para acá, a la Plaza Mayor. Welcome, friend. Thanks, but call me Carolina. Of course. Name's Gaspar, by the way. What are you doing? Just offering my unique collection to sophisticated souls like yourself. Vale, ¿qué colección? Stock. I deal in special items, jazzed up with the gravy. What do you need? I thought we didn't have to eat here. Ha 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 ha! The gravy ain't food, darling. It's the essence that powers extraordinary objects. So, magic, then. Are you saying that magic is real? Yeah, they love fancy names around here. But it's just magic. Just magic. Makes as much sense as anything else in this place. Doesn't make sense at first, but you'll get used to it. What are your plans? Reincarnate? Stick around for a bit? I shouldn't be here. Something doesn't add up. Poor soul. What happened on the other side? How did you die? Nothing happened. I don't remember having died. Oh, take it easy. You should start there. I know. I offered to help Ms. Velasco, but she refused. Amelia, opening herself to assistance. Don't hold your breath. I don't want to just sit and wait. There must be something I can do. Well, ever hear any ghost stories when you were alive? Yeah. Wait, are you saying they're real too? Most are probably fake, but some are real. It's possible to visit that world. What? How? How do I do that? Well,
if you're dead set on trying, you might want to drop by the Atrium of Amnesty. The what now? It's our sort of legal system. You need an official pass to cross over. Fantastic! Red tape exists on this side too, huh? And how am I supposed to find this auditorium of... what was it? Atrium of Amnesty, dear. Head northeast. Can't miss it. Vale, pues ya tenemos una ubicación nueva disponible. Supongo que habrá un mapa, ¿no? Que es el atrio de la amnistía, que es, bueno, quien nos tiene que emitir ese certificado, ese permiso para poder pasar al mundo de los vivos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? I've been here a few months already. How did you, get here? Well, it was quite unexpected, I must say. I was working long hours to craft the perfect bread rolls. Sounds delicious. One fateful night, I took a break in the apartment above my bakery. I donned this robe to freshen up before returning. ¿Cómo le gusta hablar al señor este, No para. No. Exhaustion caught me, leading to a sudden... Nada, que le dio un ataque al corazón wonder of my... y ese fue el motivo por el que está aquí. As fondly as I miss making them. Vale, y él hacía panecillos. Vamos a preguntarle cómo funciona el caldo. How does that gravy work? The gravy, my dear, is produced in the mystical corners of West Street. Produced? But how? No clue. All I know is you dip a mundane object in it, and Okay. poof, it becomes magical. Any object can become magical? What kind of magic are we talking about? Well, from what I've gathered, it depends on the Vale, o sea que si encontramos el lugar aquel donde se produce el caldo, Makes her super fast? podemos introducir cualquier objeto y adquiere poderes en función de para qué, de su uso, ¿no? De para qué sirve. Como el reloj que tenía Emilia que le ha hecho escribir más rápido. Vale. Por no enrollarme mucho, ya que es una partida inicial, I'll go for a walk. le voy a dejar aquí, ¿vale? Podría preguntarle un poquito más sobre él, ya lo haré por mi cuenta. miss out of these treats, okay? Pero ya tengo información importante. ¿Dónde está el atrio? Y además el tema del caldo. Aquí hay personajes que aparecen, pero bueno, no puedo interactuar con ellos. ¿Qué hay aquí? Centro de ciclos vitales. Vamos a ver qué hay aquí. Vale. Póster hermoso. This beautiful scenery awaits beyond the portal. Nice illustration, though. Vale. El pixel art, por cierto, es muy chulo. Muy colorido. Afterlife's population control? Vale, ¿qué más hay aquí? Cuadro de un gato. Painting of your cat? You know, there are no animals in this realm. And to be honest, I'm not particularly fond of cats. Then why keep it here? It's a reminder of all the marvelous things waiting beyond that portal. Vale. A ver, ¿qué más? Póster emocionante. Ah, pizarra. Y micrófono. What's with the mic? It's a fond memory from the day I almost sold 55 TVs. Really? How did it end up here? It's kind of a lucky charm. I had it on me the day I died. Guess it wasn't that lucky, huh? Vale. Tizas. Excuse me. Can I take a stick of chalk? Certainly. And while you're here, how about taking a leap through that portal? Maybe later. Vale, ya tenemos una tiza. A lo mejor si la imbuimos de poderes mágicos con el caldo podemos dibujar puertas o algo. No lo sé, me lo estoy inventando. Vale. Póster emocionante. Ah, mira. Is that you up there parachuting? Now that would be a stunt to remember, even for someone like me. Alas, no, that's a marvel from the realm of the living. You should give it a try. Funny you should mention that. I've already done it. Or I will, I suppose. Really? Vale. ¿Qué más tenemos? La pizarra, ¿es verdad? To be tallying something. Reincarnations, I imagine. Vale, no dice nada. Vamos a hablar con él directamente, con el funcionario. Howdy! Step right up and prepare for the ride of your afterlife. I'm Gregorio, and I'm here to help you with your reincarnation. Vale, ¿cómo funciona esto de la reencarnación? How does reincarnation work?
Just cross that door and presto, no more worries. And what about my memories? Trust old Gregorio. It's a chance to start over, to make things right. I'll think about it. Time's ticking, miss. Who knows if that door will still be open tomorrow? Vale, o sea que si atravesamos el portal nos podemos reencarnar. No sé, lo veo muy pronto, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo acabaste aquí? ¿Por qué tanta insistencia en la reencarnación? Insistent on reincarnation. Because, my dear, reincarnation is a game changer. Spare me the sales pitch. Get to the point. Look, it's not personal, but we're dealing with a soul surplus. I failed to see the problem. Believe me, it's a significant concern for the higher-ups. Vale. ¿Por qué no te reencarnas tú? Why not reincarnate yourself? That would be a disaster. The other officials couldn't even sell ice cream in the desert. Do you feel a responsibility toward all those unknown souls? Without me, this office would turn into a dusty relic gathering cobwebs. Mencionaste a los de arriba. Higher-ups? I don't have all the details, but they're the ones in charge. Interesting. How does one reach them? They exist in a different realm, not a place you can physically travel to. Then how are you so sure they're real? I've witnessed a few ascensions myself. Vale, ¿y cómo acabaste aquí? End up in the afterlife. It was quite the show, I must say. I was the top TV salesman in Madrid, but Mira. I wanted to break my own record. So, I erected a gargantuan Paisano mío. of televisions in a bustling square. Sounds strangely familiar. I climbed to the top, about 5 meters high, to captivate the crowd. My words weaved a spell, and the TV sold out in no time. But I didn't foresee the consequences of my ambition. Sounds a lot like one of Mom's bedtime stories. With the TVs removed, the structure collapsed, taking me down with it. The irony, it was all on TV. I remember now. Mom told me this story. My father did the wiring. What? Alfredo was far too young to be your dad. Claro. A ver, así que conocías a Alfredo. Aquí está el tema de los dos personajes. No, Alfredo? Of course. Like you said, he did the electrical work the day I died. I never met him, but my mom talked about him a lot. Well, well, it seems Alfredo is quite the ladies' man. I always thought he was so upright. What can you tell me about him? We only ran into each other a couple times. I remember he really liked a girl. Mercedes? You know her? She was amazing, though I couldn't win her over. Hey. It doesn't matter now. Anything else you remember about him? He was one of the best at his job, always very careful and paranoid about safety. That's strange. ¿Sabes cuándo sería la próxima ascensión? Any idea when the next ascension will take place? Can't say for certain, but there have been murmurs, you know? People say someone's ready, whatever that means. Vale, pues ya está. Around and come back later. Certainly, but remember that destiny's waiting for you. O sea, que él conocía a nuestro padre y a nuestra madre, pero claro, no corresponde con la edad que tenemos porque hay un cruce de personajes. Vale. ¿Vamos al portal o qué? Venga. I'm not ready to do that. ¿Ves? Ya decía yo, era demasiado pronto. Vale, no me dejo nada, ¿no? El micrófono no me lo quiero dar. I'm not ready to channel my inner salesperson through this. Nada, no quiere. Vale, pues nada. Nos vamos a la Plaza Mayor. Mira, aquí hay información interesante que nos ha dado. Anuncio. Right back in, because one. Vale, sí. Entonces, por aquí vamos al resto de la ciudad y armonías del conocimiento. Vale, aquí hay otro. My grave will warmer, sweeter be, for you will bend and tell me that you love me, and I shall sleep in peace until you come to me. Impeccable execution, Teresa. Every note precisely placed, the timing flawless. Thank you, dear.
Wow, that was impressive. How can she change her voice so radically? Claro, eso iba a decir. Yo digo, la voz no correspondía. A ver, el micrófono. Should all Ah. dance be forgot? Cease that racket at once. O sea, que es el micrófono el que cambia la voz. Ya decía yo, no correspondía a la voz con que se llamase Teresa. Stewart's voice. Rod who? Con la voz de Serrat. The microphone lets you mimic any voice. Not that it helped you. O sea, cómo se nota que el juego se ha hecho aquí en España, ¿no? O sea, porque hay muchas referencias. Voice is just a tool. You need talent to wield it properly. But someone else was singing earlier. Why can't I? That was art. Your attempt was an affront to the senses. Hey! Vale, lo evidente sería pensar que el micrófono que hay en el otro establecimiento hay que ponerlo aquí, porque este tiene poderes especiales. Pero bueno, voy a seguir avanzando, ¿vale? Máquina de escribir extraña. Hey, hands off that typewriter! Sorry, I was just curious about it. There aren't any letters on the keys. It doesn't need them. This typewriter is magical. How on earth does that work? You simply think, and the text appears on the paper instantly. Fascinating. May I try it? Impossible. Eternity's vault confiscated all the paper ages ago. O sea, que no hay papel. Left the typewriter? Those fools don't trust machines. So they stuck to writing everything by hand? Seems inefficient. Excruciatingly so. But their solution is the truly rich part. They compensate with those magical clocks. Magical clocks to speed up. Vale, o sea que les han obligado a hacer el trabajo a mano, la escritura, pero con los relojes que adelantan el tiempo, pues al final van igualmente rápidos. Lost on them. Vale, crucigramas. A stack of unsolved puzzles could get someone through a winter apocalypse. ¿Qué más hay por aquí? Más crucigramas, viajes en el tiempo. Reader, but that scent of old paper and ink, it's oddly comforting. Y a mí también, me encantan los libros y el papel y el olor a Look tinta. at all these adventure books. But hold on a second. These books, they're arranged oddly. Trust me, it's the pinnacle of efficiency. Vale, o sea que están ordenados de manera extraña. Be simpler. And put Alice in Wonderland on the top shelf? Preposterous! Is that bad? Bad? It's catastrophic! Constant ladder use, noise, disorder... Vale, o sea que los bestsellers los ponen abajo para que no la gente no suba la escalera. Shelves? Precisely. Maximum efficiency, minimal disruption. Vale. Libros de autoayuda. Vamos a ver cuántos libros hay. Uf, hay un montón. Cuentos groldavianos, objetos perdidos, cuidado de mascotas, autobiografías, libros sobre libros, libros de autoayuda, folclore español. Vamos a darle a este. Maria de Salazar, Memories. Written by Luis Izquierdo Juez. The cover shows a girl dressed like she is heading to church. And a spooky dark creature. I wonder how that unfolds. A ver, se me hace tan raro que el juego sea español, está ambientado en España, pero el doblaje en inglés diga las cosas con acento inglés, pero bueno, se agradece al menos el tema del doblaje, que a día de hoy no es fácil y no es barato, que obviamente esto se lleva gran parte del presupuesto de un desarrollo de un juego pequeño, ¿no? Y el hecho de que tenga voces se agradece un montón. A ver qué más hay por aquí. Libros poco conocidos de aventura. The most popular adventure books are on the bottom shelf. And the rarest ones are at the top. Vale. A ver, no voy a leer todos porque si no me lleva tiempo. Voy a hablar con ella, con la bibliotecaria directamente. Yes? ¿De dónde salen todos estos libros? Everything in our library comes from whatever people were holding when they died. Oh, I see. But there are so many. Naturally. This collection has been accumulating for ages. And I'll have you know, I've catalogued and shelved... O sea que todos estos libros son libros que llevaban los distintos muertos a lo largo de la historia en las manos cuando murieron. Venga, So, how'd you end up here? que nos cuente su historia. In the afterlife. All because of a blasted, crooked picture. What, were you working in some museum? Don't be ridiculous. Air Ministry. I delivered the mail. Then why'd you care about the pictures? It was crooked. You expect me to just walk by and ignore that mess?
And fixing a picture somehow killed you? Not the picture, you nitwit. The floor. Some idiot forgot the wet floor sign. Oh, you slipped? Down the stairs. What a way to go. That's awful. You're telling me? Can you imagine the chaos? All that mail. O sea, que trabajaba en el Ministerio del Aire, que eso está en Moncloa, aquí en Madrid, repartiendo el correo. Bueno, a ver la escalera, si la podemos usar. Very robust ladder, in case I need books from the upper shelf. Vale. Algo más que se me esté pasando. Perdonad que use mucho el tema de los hotspots. Yo normalmente no me gusta usarlo demasiado. Hasta cierto punto creo que desvirtúa la experiencia. Pero bueno, como estoy grabando esto y tampoco me puedo alargar mucho, pues para agilizar. Pero luego cuando yo juego no lo suelo usar demasiado, ¿eh? Me da un poquito de reparo. Prefiero dedicarle tiempo a explorar todo lo que hay en la pantalla con calma. Vamos a la ciudad. Venga. Vale, la Plaza Mayor es donde estábamos. Supongo que será la Plaza Mayor de Madrid. Y ahora calle Nordeste. Venga, vamos allá. Gimnasio. Hay algo por aquí. Antes de entrar siempre me gusta ver un poco los alrededores. Escuadrón espectral de élite. ¿Qué más hay por aquí? Y esto es Atrio de la Amnistía. Vamos directamente aquí al atrio, luego volvemos para atrás. Mrs. Medina, interfering in earthly matters is a serious offense. Oh, like I had a choice. This man used me to deceive them. These poor people just needed some hope, and we provided that. All you provided was a creepy show with flickering lights and a Ouija board. A medium, I see. Who else did you summon, Mr. Ariza? He couldn't even summon anyone else. He just used me to milk his customers. At least I didn't kill anyone! You left me no choice. I asked you multiple times to leave me alone. I see. This isn't as straightforward as I thought. What? You're not going to imprison her? She's dangerous! Oh, now you're trying to manipulate her too. Enough. Both of you. Leave now. I'll review the case and get back to you with my decision. Vale, estos dos tienen esta pelea. Your work. At least this one isn't another pointless argument. Vale, ya tenemos vía libre. Montaña de documentos. Vamos a hablar directamente con la funcionaria. Hello, ma'am. My name is Rita Bacale. Rita Bacale. Of assistance. Vale, necesito acceso al mundo de los vivos para investigar mi I muerte. need access to the real world, to investigate my own death. Everyone wants to play detective. What's so special about your death? No recuerdo haber muerto. Mi fecha de nacimiento aún no ha llegado. Vamos a usar la segunda My opción. birth date is in the future. What? Have the records confirmed that? Ms. Velasco couldn't find my records. That's why I have to cross over. Aha! Some deaths take time to resolve. Come back when you know more. But I wasn't even born. It could take ages. Have faith. I'm confident there's a simple explanation. Vale. Vamos a la primera opción. I don't remember dying. No recuerdo haber muerto. That's very common. Anything else? Look, I used to be a cop. I can help. I see where you're going with this, but we have a process here. I can't wait for the clerks. Let me use my skills. We have skilled souls here. Besides, we don't make exceptions anymore. So you have made exceptions. Why not now? The neighboring office has, and it was a disaster. What happened? No idea. It happened before I died. I just heard it was bad. But, young lady, as you can see, I'm very busy. Thank you for your visit. Típica burocracia, ¿no? Vamos a ver los that documentos. paperwork pile's bigger than my desk tray post-vacation. Vale. Vamos a entrar por la puerta. Where do you think you're going? No me deja, ya sabía yo. What's down there? The dungeons. Ah, forget it then. Vale, o sea que no puedo acceder. Voy a hablar con ella otra vez. Ready? I trusted something quick. Vale. Hábleme otra vez sobre esa excepción que hicieron. Again about that exception you made? It wasn't here. The spectral squad next door did. Vale, es el edificio de al lado que hemos pasado por delante.
Bueno, venga. Ah, mira, losa suelta. Hey, what are you doing? She has very good hearing. Ujú. Come up with a plan. Vale, aquí necesito algo que no haga sonido, ¿no? Que acolche, quizás. A ver qué más cosas hay. Nada, bien. Uy, ¿qué suena por ahí? Me ha sonado ahí golpes, pum, pum, pum. Vale. Por aquí volvemos a la ciudad por abajo y vamos al escuadrón espectral de élite, que es donde se produjo esa excepción. Vale, pared. This looks strangely empty. Aquí algo raro pasa. ¿Qué pasa por aquí? A ver. You are safe now. Follow me. But what of my beloved grandchildren? Will they be okay without me? We've discussed this at length, Inez. Your earthly concerns no longer bind you. Come with me. Let's get you registered. Hold on. Did they just come from the living world? And what's with the sunglasses? It's not exactly bright around here. Vale, han salido de aquí. Portal interdimensional, o sea que esto llevará al mundo de los vivos. Cartel. Not lean against the portal. Yeah, I don't want one of those agents crashing into me. Vale. Primero, es que estoy tentado. I don't want to draw there. Vale, a pintar en la pared, pero vamos. No me deja. Portal interdimensional. It works. Venga, pero. Wonder how it works. Pero pruébalo. No quiere. A ver si me estoy dejando algo. Nada. Vale, pues de momento aquí. A ver. A lot smoother. I'm sorry. She was too frightened. Yeah. Almost like she just saw a ghost or something. Pero estos llevan gafas de sol. Fantasma con gafas de sol. Vamos a hablar con él. Can you guys travel to the world of the living? Yes. We just came back. Why? I need to investigate my death. Any chance you could take me along? Have you obtained clearance from the Atrium of Amnesty? The officer wasn't very keen. Would you make an exception? Bad idea. Isn't it exactly what that agent did? Santos? Oh, Santos was one of a kind. Too bad Pride had to spoil it all. Why? What did he do? Broke protocol. He helped somebody cross over. And that's a big deal because... I heard it ended in disaster. He got the boot. Who did this Santos help? Wasn't it... It's classified. Oh, right. Classified. Sorry. I see. Do you have any idea where I could find Agent Santos? Word is he chose a life of solitude. Celestino, hold on. Can't you see what she's trying to do here? I think I should be leaving. Back to work, Celestino. Vale. Pues ya tengo una pista. Tengo que buscar al agente Santos, que es el que cometió aquella excepción. Voy a entrar rápidamente aquí. This office looks... Nada, aquí no hay nadie. Volvemos. Vale, pues ya tenemos una pista. Vamos a ir al gimnasio. Uy, aquí hay mucha gente, a ver. Máquina rota. ¿Qué más hay por aquí? Tipo con disfraz gracioso. A distraction could be fatal for my pal here. But he's already dead. Clear the area, civilian! You break his focus, you break my gym rules. Death is no excuse for sloppy... Qué mala leche tiene este, ¿no? Vale. Croissant entrenando la espalda. How are you doing? Me gusta lo de croissant. Sí, está así. Sorry. Está mamadísimo. A ver, este. Hey, don't distract him. It's dangerous. Sorry. Yo creo que a este hay que distraerle para que tire la pesa o algo, pero bueno. Hey. Hold it right there, recruit. This soldier is mid-rep and you're breaking his concentration. Vale, tranquilo. Venga. A ver qué hay aquí, trapo sucio. I won't touch that rag unless it's... Pero cógelo, hombre, que esto es una aventura gráfica. Tienes que cogerlo todo. Ugh, rules galore. Let's see. Normas del gimnasio. Mandatory maggots? Seriously? Do ghosts even sweat? Treat machines like your afterlife depends on it. Because it does. Yikes. Wouldn't want to be the poor soul who broke that one. No magnesium, rookies. Slack off and you're out. Alright, that's enough of this ghostly bootcamp nonsense. Vale, vamos a hablar con el encargado que es tan simpático. Spectre, I'm Nicholas.
Forger of spectral steel. Escultor de acero espectral. ¿Quiénes usan el gimnasio? The spectral elite, rookie. Future Ojo, la élite, ¿eh? in the fires of discipline. Do you know about an agent named Santos? Santos? Ha! A cautionary tale of wasted potential. Even the mightiest fall when they slack on discipline. How? What happened? Classified intel, Greenhorn. You think I'd betray my comrades to some trainee? Spectral elite don't gossip. Vale, no le voy a preguntar sobre él. Ya lo haré por mi cuenta, es para no perder tiempo. Vale, volvemos a la ciudad. Ya que tenemos la pista de Santos, vamos a volver a preguntar a la gente de aquí a ver si saben algo de él. Venga, con Gaspar. Que a este le gusta hablar. A ver si suelta información. Still finding my way, Gaspar. If you ever feel lost, remember I am here. Venga, a ver. Estoy buscando a alguien, al agente Santos. Agent Santos. An agent, you say? Agents and I, well, we never quite saw eye to eye on things. They gave me the name, but they don't know where he is. I'm afraid I can't be much help in that department. But you could try the vault. Vale, en la bóveda. Que es aquí de donde venimos, ¿no? ¿Cómo va el negocio? Vamos a preguntar por las gafas de sol. Like the ones those agents wear? I might, but... ¿Qué quieres a cambio? A ver. Very special item. Won't be... Siempre en las aventuras te piden algo, siempre. I don't have any cash on me. Un trueque, ¿a que sí? ¿Ves? We don't use money in this place. We trade. What do you want in exchange? I could use a sign to advertise my products and something to write on it with. You don't deal in pens and paper? Nah, too mundane. Un cartel y algo para escribir. How come? Eternity's vault tightly controls the use of paper. I'll figure out another method then. Vale. I'll go for a walk and... Sure thing. A ver, se me ocurre, porque aquí el papel, claro, nos ha dicho la bibliotecaria que no tienen papel. Pero tengo una tiza y este tiene una pizarra. The ritual seems to be tallying something. Reincarnations, I imagine. Vamos a hablar con él un momento. Eh? Surely there's nothing holding you back. Venga, a ver. Nada. I'll look around and come back. Certainly, but remember that... Vale. No, pensaba, digo, a ver si le puedo preguntar... I'm not ready to channel my inner salesperson. No, tampoco quiero el micrófono. Digo, vamos a ver si nos hacemos con la pizarra y se la damos a... aquí al amigo, a Gaspar, para que la use para escribir anuncios. Pero bueno, no es el caso. Vamos a entrar aquí para preguntar por Santos. Ah, bueno, está el tablón de anuncios este. This bulletin board is clearly serving its purpose here. Vale, no quiere. Vamos a hablar otra vez con Emilia. Wearing that maid uniform? I've always preferred tailored suits. They're much more flattering, don't you think? ¿Podía prestarle papel? O sea, ¿podía pedirle prestado papel? It's quite clear. We meticulously document all arrivals. If only you knew about computers. Pardon me. Never mind. Vale, vamos a preguntar sobre Santos. Every soul. That is indeed our domain. Why? I'm looking for a former agent named Santos. Ah, Santos. He vanished subsequent to his departure from the... ¿César? Eso yo creo que es un error de traducción. Any clue to his whereabouts? I haven't the faintest idea. I've lost contact with him. Why don't you check his file? Files concerning operatives remain classified beyond our precinct. I was in the agent's office and didn't see any files there either. Naturally, because agents are adept at concealing sensitive information. Vamos a preguntar si hay alguna novedad, pero supongo que no. Unsurprisingly, we still haven't found a map. So what does that mean? It means, logically, that we have not... Vale, que no tienen nada, no tienen nada. ...mark on the world. Well, they can go unnoticed, even after... Our agents in the living realm will eventually catch up. If I were an agent myself... Que sí, que sí.
Vale, pues aquí hay varias cosas. A ver. Nada, aquí no podemos ir. De todas maneras ya lo vamos a dejar dentro de muy poquito, que por lo menos para ver el principio, la premisa, cómo empieza la trama y primeras impresiones yo creo que es suficiente, pero bueno. Vamos a preguntar a la bibliotecaria otra vez por Santos, que a lo mejor estoy pensando que puede haber escondido algo aquí entre los libros. I don't need anything from her right now. No quiere hablar. Vale. Vamos a ver los libros que había. Viajes en el tiempo, historias de navegación, conservación de la naturaleza, autobiografías. Inside Death Corp. How I Became the Reaper's Intern by Art Butterfin. Dark but colorful. Love it. Vale, no. Libros de aventura. Popular adventure books are on the bottom and the rarest ones are at the top. Es que igual está arriba, ¿eh? Cuentos goldavianos. Story of Waldemar the Warlock by Javier Cadenas and Paco Garcia. Going by the cover only, I'm picturing a creepy castle, dusty grimoires. Esto será a lo mejor una referencia, no conozco ese libro. Cuidado de mascotas, libros de autoayuda, objetos perdidos. Diary by Victor Parejo. Looks like a whodunit. The cover gives off an old friends getting together vibe. Wonder if the key to what really happened is lost somewhere in these pages. Bernard's Diary. Nada, vale. Wonder if the key... ¿Qué más? The Uninvited Guest. Maintaining your personal space. Wonder if this Artie ever felt haunted by unwanted company. Vale. Igual hay que inspeccionarlos todos, ¿eh? Libros sobre libros. Our Lady of Glenrun by Jocelyn Walsh. Forward by Alejandro Pascual. Oh, a library on the cover. And what a gorgeous illustration. Vale, a lo mejor porque está comentando las portadas. The Time Lost Journals of Fia Quinn by Dave Gilbert with illustrations. Dave Gilbert, ¿eh? So, rich folks time traveling? Yeah, what could possibly go wrong with that? Una referencia ahí a David Gilbert. Que creo que es el... O sea, no es Ron Gilbert el de, ya sabéis, el histórico de Lucas. David Gilbert es el de... de Darkside Detective, me parece, y todos estos. Vale. The most popular and the rarest one. Vale. Looks like a very robust ladder, in case I need books from the upper... Sí, pero esto no cambia nada. Aquí no estoy haciendo nada en realidad. A ver. Voy a volver a hablar un momento con Emilia. How are you finding your first moment? A bit confusing. Always the same story. It's practically routine for... Sobre la agente Santos. Voy a preguntarlo otra vez. Of Agent Santos? I never did. Vale. Agents adeptly veil their secrets. Vale, o sea, no me ha dicho nada que no supiera ya. Era por si se me había escapado algo en el diálogo. Como estoy hablando a la vez... Vale. Y este... No, me ha dicho que necesita un panel o algo para escribir, ¿no? Un letrero. Advertise my goods. Y algo para escribir en él. O sea, tiene que ser la pizarra. A ver, si no hay más pizarras, ¿no? A ver, aquí... Voy a hablar otra vez con Gregorio. Nada. I'll look around. Certainly, but remember that... ¿Se me está escapando algo aquí o no? Vamos a ver. Aquí está la pizarra, aquí está el micrófono, aquí está este póster. Let me guess. This beautiful... Nada, esto es lo mismo. Las tizas que ya tengo. Laza mayor. Y el portal. Pero no hay nada más. ¿Y si uso la tiza...? I'm guessing he wouldn't be up for a surprise. Vale. ¿Y si uso la tiza en este? Tampoco. Reincarnate now. Nada. Si eso ya lo hemos visto. ¿Y lo del gato? Having to listen to this salesman all day. Y aquí hay una pizarra, pero aquí no interactúa. Se me está escapando algo. Vamos a volver, porque no hay más zonas de la ciudad donde pueda ir, ¿verdad? No, de momento no.
Vale, a ver si aquí se me ha escapado algo en el gimnasio. No hay ningún tipo de cartel. Bueno, están las normas del gimnasio. Disgusting. El trapo no lo quiere coger. Nicolás... Ay, perdón. No. No quería usar eso. Nicolás... What brings you to the arena of the elite? No sé si preguntarle, pero bueno. ¿Cómo acabaste aquí, en el más allá? Strongman, kid. Died on the line of duty. Like a true warrior. Strongman, huh? Guess that fits your whole drill sergeant act. Act? This is blood, sweat, and iron discipline. My brother Ramiro forged me into this. Your brother forced you to train? What, was he some kind of tyrant? Ha! Ramiro was a lazy bum. I toughened up to whip him into shape. Pushed so hard, the weakling ran away. Couldn't take the heat. Sounds like we found the real tyrant. Did he ever come back? Never. I joined the traveling circus to track him down, make things right. Did you ever find him? Found him in Madrid. He came to the show. He yelled, "Show them who's boss, Nicotine!" Nicotine. Best words I ever heard. Distracted me. Trick went south. Lights out. Killed by your brother's words. Bet you're still fuming about that. It was a moment of triumph. He forgave me. Now hit the floor and give me 20 push-ups. Vale. Este no me dice nada. Vale. ¿Qué más? Aquí es que no había nada. Do not lean against the portal. No sé. Yeah, I don't want one of those agents crashing in. Vale. Vamos a ver. Ah, viene alguien. Vale. Amigo. Just go through the wall? And what was he doing before that? Vale. Passing through walls is beyond my abilities. I wonder if they see something that I don't. ¿Y si uso la tiza, ahora podré? I don't want to draw there. Hombre. ¿Y la llave? I'm not seeing a keyhole in that. No. No. Claro, yo estaba pensando, si pinto con tiza, a lo mejor aparece donde ha pulsado el fantasma y puedo ver... Claro, es que le ha pulsado por aquí, pero no puedo hacer nada. I wonder if they see something that I don't. Ah, las gafas de sol. Vale. Voy a necesitar las gafas de sol para ver la entrada. You again? ¿Me permitiría acceder a sus registros? Get access to your records? You're not giving up on this, are you? The answer is no. What's the story of your arrival here? Oh, it's a wild story. In my former life, I was an inventor. Inventora era. I managed to get this enormous rubber. It was so big that I could easily wrap myself in it I was testing the elasticity, pulling it with a small crane in my lab. Sounds dangerous. Yes, the rubber band was too strong for my crane, and suddenly... Ok, se le soltó la grúa. In the middle of it all, I was catapulted out of the window. Y salió a través de la ventana como un tirachinas. Hell, I was already dead before I hit the window. Vaya muerte, ¿no? ¡Hala! ¡Hasta luego! Vale, ¿y por qué antes se ha ido también? A ver, si vuelvo a salir... Ya no está. Vale, voy a entrar aquí por última vez. De todas maneras lo vamos a dejar ya. La tiza aquí no la va a querer usar, ¿verdad? No. Ni la llave. Again? Stop with that no. Ah, espérate. Too late again. A lo mejor tengo que quitar eso cuando suene el ruido para el pum pum ese que suena. Así no me va a oír. A ver, ¿ahora? Le he dado, ¿eh? No. Vamos a ver si vuelve a sonar otra vez el pum pum. Ahora, eso es. The noise cover worked like a charm. She never heard a thing. Vale, no puedo resistir la tentación. ¿Y esto lo puedo combinar? Eso es, ya tengo el cartel. Vale. Yo estaba empecinado en que era la pizarra del vendedor y es esta losa que la voy a poder usar de pizarra. Vamos a dársela aquí al amigo. That's perfect. Eso es. Here. Y ahora me dará las gafas de sol y con las gafas de sol podré ver la pared que atraviesan los agentes.
Vamos a ir corriendo. Justo lo iba a dejar ya, pero bueno, justo he descubierto esto. Vamos a entrar aquí, a usar las gafas. Ahí está. That's why they never take those sunglasses off. Mystery solved. Someone is coming. Vale, viene alguien. He entered a code on that keypad by the door, but he was careful to keep it hidden from me. Ok. Vale, entonces hay que dar con el código del teclado para entrar. Que esto es como una especie de registro, ¿no? Eso es, lo pone ahí. Esta está cerrada con llave, obviamente no me va a servir. Demasiado fácil, ¿no? Vale, pues ahora sí que sí. Ya por lo menos el primer puzzle está resuelto, que me daba cosa no llegar a un puzzle. Que nada, lo dejamos aquí, me está gustando mucho, la verdad. Ahora parece que la cosa empieza a avanzar. Ya nos hemos enfrentado al primer puzzle, que tampoco era tan difícil, era una cuestión de simplemente estar atentos a ese ruido. Y nada, que tengo muchas ganas de seguir con él. Yo os invito a probarlo, a jugarlo, que además es un juego hecho aquí en España, un juego indie que yo creo que hay que apoyar este tipo de proyectos. Ya tuvimos hace unos días, The Dark Rights of Arkham, también español, un juegazo absoluto, me lo pasé del tirón prácticamente. Y este tiene, la verdad es que muy buena pinta, gráficamente se ve muy bien, los diálogos están bien de momento. Y tiene cierta personalidad. Estoy deseando ver también cómo será el hecho de viajar al mundo de los vivos, ¿no? Que es la parte que tenemos que llegar, supongo, en algún momento. Así que nada, me despido. Os doy las gracias por seguir el canal, si lo hacéis. Si no lo hacéis, por favor, seguidlo, suscribíos, que no cuesta nada y ayuda un montón. Dadle al like a este vídeo y compartidlo también con amigos y conocidos a los que les puedan gustar las aventuras gráficas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!